cuenta de que esto es real y de que esto está sucediendo ahora acá en Chile y también en los Estados Unidos y en muchos países del mundo. "66% of United States residents' public water is fluoridated. It is known to have tremendous effects on bone cancer, joint problems, bone weakness, lowered estrogen and testosterone levels, and dental fluorosis, which is yellowing of the teeth and pitting in the enamel. Wouldn't it make more sense to enhance public water with vitamins which are meant to be ingested to promote overall health, rather than putting such a toxic chemical in our water with a bogus explanation that it will improve our dental health? We now know that fluoride causes more dental problems than it solves. Something doesn't seem right about this. Do you honestly believe that these companies care deeply enough for the people to spend large amounts of their own money to fluoridate public water when the people already purchase their own toothpaste? But there's a difference between toothpaste and drinking water. We don't ingest toothpaste. If you go to any hardware store and look at any rat poison product, you will only find one ingredient: sodium fluoride. It is the most toxic ionic molecule outside of potassium dichromate. Now Dannon, along with other companies, have begun fluoridating bottled water. It is becoming increasingly difficult to get away from. And the fact that fluoride is also used in many prescription antidepressants shows that it eliminates aggression and motivation in people. Fluoride, to my knowledge as a physician, has absolutely no biological benefit whatsoever. But one of the significant things is that the Russians carried out all sorts of experiments on the people living in the Gulag. One of them, of course, was to fluoridate the water. Why? You fluoridate the water, why people are not as aggressive as they ordinarily would be. In fact, what is the active ingredient in Prozac that is so widely distributed in America today? Well, it's a fluoride compound. And now, we are finding that public water nationwide is showing up with arsenic, lead, cadmium, and thermonium, which is a radioactive form of lead. Cancer, lowered sex drive, birth defects, sedation, and brain defects. Does this not sound like a wonder drug for anyone aiming to control a population? It's quite astonishing, Paul, the degree to which environmentalists have not been educated about fluoride. You know, people have an unconscious trust in their doctor or their dentist, and if you can persuade doctors and dentists that fluoride is safe and good, then you're able to reach the rest of the nation. People believe their doctors and dentists, and that was a way of promoting fluoride for Bernays. Fluoride was killing their cattle, destroying their crops. Fluoride given to rats had produced bone cancer and liver cancer, and that those results had been doctored to make it look as though fluoride hadn't caused as much cancer. The pattern that we saw, it typically is what we see with other neurotoxic agents that are well known to cause a hypoactivity or a memory problem or an IQ problem. When I first presented the results of these studies, one of the individuals sitting and listening to the results, he says, "Do you have any idea what you're saying?" And he says, "You're telling us that we're reducing the IQ of children." And basically I said, yes. Por eso es que acá la Escritura nos muestra en Apocalipsis 18:3, hablando de todos estos movimientos políticos y de la gente rica, decía en el versículo 3 de Apocalipsis 18, decía: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Como hemos visto acá en los videos que estamos presentando, en estos documentales, para dar evidencia de todo lo que estamos diciendo acá.
En el libro ahora de Mateo, capítulo 24, del 5 al 7, sale las palabras del Señor Jesús hablando justamente de otro ejemplo de cómo se está trabajando en el mundo para dar a conocer todo este asunto de los planes del enemigo, cómo ellos están trabajando. Acá en Mateo 24, versículo 6 en adelante dice: y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí el Señor Jesús está dando señales, está dando características para que nosotros enfrentemos este tiempo del fin. Y habla de guerras. ¿Sabían ustedes que las guerras están siendo fabricadas también? Y que el asunto este del 11 de septiembre fue una cosa creada, porque le pusieron explosivos también a los edificios. Vamos a ver un poquito de cómo fue eso y cómo también sirvió para crear guerras e invadir el Medio Oriente, Irak y Afganistán, y entonces poder quedarse con el petróleo. Vamos a ver un poquito acerca de los explosivos que pusieron ahí. On 9/11, New York City lost 343 firefighters at the World Trade Center. Since they were the ones inside the towers before and as they collapsed, I'd say they've got a pretty good grasp on what happened. So what does the FDNY think? First, we had this interview from the Naudet Brothers documentary. Nobody there. Where the fuck? What did we do? We made it outside. We made it about a block. We made it at least two blocks, and we started running. Floor by floor, instead of popping out. It was if they had detonated. Yeah, If they detonated. were planned to take down a building. Boom, 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 boom. All the way down. I was watching it and running. Just ran up West. And then you just sort of this cloud of shit chasing you down. Couldn't outrun it. In these interviews, numerous members of Engine 7 described explosions preceding the collapses, not to mention the damage to the lobby of the North Tower. I heard a loud boom. And my first thing, I was right at the desk there on the left-hand side when you come into Tower 1. And I walked out, I didn't go out. I walked to where all the doorway was, the glass were broken, and I looked out, and I seen in the building across the street, I seen the shadow coming, I seen just the shadow in the building across the street coming down. And with that, I wasn't expecting to see the damage that I saw in the lobby. And the people, the bodies, the burnt people, the injured people. I really wasn't prepared for that. The lobby is about 6 stories high, and the lobby looked as though a bomb had exploded there. All the glass was taken out. There were 10-foot by 10-foot marble panels that were once walls. They were loose from the wall of the Trade Center. I went around by the freight elevator and I could see it was just blown. It was just a giant shit. 30th floor. We hear another explosion. And at that time we heard a huge explosion. Firefighter Louis Caccioli told People Weekly, "I was taking firefighters up in the elevator to the 24th floor to get in position to evacuate workers. On the last trip up, a bomb went off. We think there were bombs set in the building." For more than a year, the Port Authority blocked the release of a tape of firefighters' transmissions from the World Trade Center on 9/11. In November 2002, the tape was finally released to the New York Times and other news outlets. Why did it take so long to get the tape released? I got an eyewitness who said there was an explosion on floor 7-8. 7-8. We've just had another explosion. Warren Street because of the secondary explosion. We've got numerous people covered with dust from the secondary explosion. And we got another explosion on the tower, 1013, 1013. Number 2 has had a major explosion and what appears to be a complete collapse surrounding the entire area. Who's involved in the secondary explosion at Tower 1K? I've got 5. Chief Palmer had reached the fire on the 78th floor of the South Tower and devised a plan to put it out. We got 2 isolated pockets of fire. We should be able to knock it down with 2 lines. Radio that. 78th floor, numerous 1045 call horns. If the 78th floor was a raging inferno like the government would have us believe, then Palmer wouldn't have gotten as far as he did, and certainly wouldn't have been able to put it out.
On August 12, 2005, an additional 15 hours of radio transmissions and transcripts of interviews with firefighters was finally released to the public. Firefighters described 2 events consistent with a controlled demolition: bright flashes from inside the building and a number of crackling sounds before the buildings collapsed. Sigue añadiendo la profecía aquí en Mateo 24, en la boca del Señor Jesús, diciendo lo siguiente: porque se levantará nación contra nación, más señales, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en distintos lugares. Qué interesante que las señales que está mostrando el Señor Jesús tienen que ver con pestes, con hambres y con terremotos. ¿Sabían ustedes que ya hay proyectos secretos que tienen que ver con máquinas que fabrican terremotos? Y también pueden verlo, esto de los magnates, de la gente rica, cómo está influenciando el mundo para mal, hablando de las pestes. Ahora, en estos momentos, el mundo está azotado por la peste H1N1, por una pandemia mundial. Pero lo interesante de esto es que hay mucha evidencia de que fue creada, fue fabricada en los Estados Unidos por un asunto monetario y que tiene que ver con la fabricación también de la vacuna, como solamente hay 2 laboratorios en el mundo que producen la vacuna. Y eso es muy interesante porque también la parte económica se enriquecen estos mercaderes, estos magnates, con todo esto de Babilonia, vendiendo un producto que es un remedio, pero que ellos mismos fabrican la enfermedad. Por eso es que vamos a ver este video donde muestra que de estos 2 laboratorios que fabrican la vacuna, tienen que ver gente del gobierno, en este caso, un ex asesor del Ministerio de Defensa de George W. Bush, Donald Rumsfeld, hablando justamente de que él es dueño de uno de los laboratorios que fabrica esta vacuna, para que veamos cómo se está llevando a cabo el desarrollo de estos versículos de que los mercaderes de la tierra se van a enriquecer a través de Babilonia. Vamos a verlo en la siguiente toma. Bueno, pues en medio de toda esta situación de la influenza y sus consecuencias, hay una relación que llama particularmente la atención. ¿Qué relación hay entre el ex secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, y los derechos de la propiedad intelectual del medicamento antiviral Tamiflu, que es uno de los 2 medicamentos que nos dicen es efectivo para combatir esta epidemia? Se lo tendré después de lo que tiene preparado Gabriel Huerta en Contexto. El virus de la influenza porcina se expande rápidamente y los números de personas infectadas aumentan, pero el origen de la epidemia continúa siendo un misterio. Right now, it's not possible to really know where this virus originated. Son varias las teorías sobre el sitio y la forma en que surgió este virus, aunque oficialmente ninguna es aceptada. Una de ellas señala que fue en este poblado de México, Perote, Veracruz, donde el pasado 9 de abril se descubrió el primer caso en un niño que logró sobrevivir. Supuestamente fue en una granja de cerdos de esta localidad donde se produjo la mutación del virus. Cuando se reúne esa clase de cantidad de animales para procesarse estilo maquiladora, de esa forma obviamente surgen las posibilidades donde infecciones pueden transmitirse con más gravedad. A pesar de que México es el epicentro de la epidemia, otras teorías señalan que fue en Estados Unidos donde se creó el virus. Lori Garrett, experta en políticas internacionales de salud, asegura que fue en septiembre del año pasado en Texas donde se dio el primer caso en un niño de 10 años y poco después 2 casos más fueron detectados en California. Otra versión publicada en Global Research señala que el virus fue fabricado desde 1976 en laboratorios militares estadounidenses de New Jersey y que en el proceso 13 soldados murieron. Expertos en salud pública señalan que, dejando de lado la situación en México,
Lo que ocurre en Estados Unidos no serían más que algunos casos de influenza fuera de temporada. Y recuerdan que en este país cada año mueren alrededor de 36,000 personas a causa de la gripe normal. Lo que es indudable es que mientras la economía se contagia del virus y los efectos financieros